Lakini kabla tujaangalia vizuri hiyo mikutano namna gani tunaweza tukaifanya, lazima tukumbuke kwamba kwenye nyakati tunazoishi, tunaishi nyakati zipi? Watu wanapenda nini? Jamii inapenda kitu gani? Mungu atusaidie. Ikumbuke hata nyakati zile ambazo zilipita miaka mingi ya nyuma, sinema za maisha ya Yesu zilikuwa na matokeo makubwa sana. Ni tofauti na siku hizi. Mungu atusaidie. Mimi nakumbuka kipindi kile, ukisikia sinema ya Yesu inakuja kijijini, kijiji chote, mambo yote yanasimama, watu wote wanajaa kuangalia sinema ya Yesu. Ni tofauti na leo, ukisema tuweke sinema ya Yesu, haina mwitikio sana kama kipindi kile cha nyuma. Mungu atusaidie. Maana yake ni ishara tosha kwamba kizazi huwa kinabadilika, na kila kizazi kuna mambo yao ambayo huwa wanayafurahia. Na sisi tunapoihubiri Injili lazima tuendane na kizazi kilichopo kinahitaji nini, na sisi ili tujue jinsi gani tunaweza kuwafikia. Bwana Yesu asifiwe. Tunakumbuka hata kwenye kile kitabu cha Mathayo ile sura ya 10 mstari wa 16, ningeomba tusome huu mstari.